हाय। तो हम आज आए हैं पैब्स के श्री स्वामीनारायण हिंदू मंदिर में, जो कि है वेम्बली में, और ये यूके यूरोप का बिगेस्ट टेंपल है। सो हम अभी अंदर जाएंगे और अभी आप देखिए बाहर से कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है। इट्स ह्यूज, ह्यूज माने इट्स ह्यूमंगस, इट्स सो प्रिटी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है इसका। क्या लो? এই যে লেটস গো। এই টেম্পলের সাথে একটা সুইটসের দোকান আছে, রেস্টুরেন্ট, ভেজ। দেখি এখানে কি কি পাওয়া যায়। সায়না বলে একটা গ্রসারির দোকানও আছে, ইন্ডিয়ান গ্রসারি, এশিয়ান গ্রসারি বলতে পারা যায়। আর এটা হচ্ছে খাবারের দোকান, সব কিছু রয়েছে, রোটলা থেকে শুরু করে সব কিছু। তো এগুলো নিয়েছি আমরা সব মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে, সব ভেজ। হল রাইট নাও ওমি এখন খুলছে সস, এগুলো